তো জয়া সাথীমান আজ তোর কাছে আমি খুব সুন্দর সুন্দর খোঁজ লিখে আইলেন যে কোনমি আমরা পরব হই করম পরব আর পরব এক তো পরব এক আমি খোঁজ লিখে আইলেন তারা सबसे बेस्ट बेस्ट 10 गो खोज तो 10 खोज लाग तारा जवाब देवें जो तारा जवाब पता हन तो कमेंट करी कमेंट तो चला देखल जाए। सबसे पहला खोज है कि करम पूजाई डायर कोने गाड़ो जो करम पूजा हुई हमारा डायर क्या गाड़ो गाँव महत्व गाँव नयाय गड़ाई बुढ़ाई या सभी तो এটা সহি জবাব হয়ে যেতে আমরা অপশন খোঁজে হয় সবই মানে সবই আমরা করম ডাইর মানে করম পূজায় করম ডাইর গাড়ে পারো ঠিক আছে। 22 নম্বরে যাওয়া মাই কাকে কথিক যাওয়া মাই যে আমরা গাই সে ওটাকে কেকে কথিক করমতি সবকে যাওয়া উঠাই সেই লাগে ক আর খ সহি হয় ক আর খ গলত হয় তো এটা সহি জবাব হয়ে যেতে আমরা ক আর খ সহি হয় মানে করমতি সবকে আমরা যাওয়া মাই কয়ে আর যাওয়া উঠাই ওকে हम যাওয়া মাই কয়ে। 23 নম্বরে करम पर्व डायर पूजा कहाँ है जे हमरा करम पर्व है उठा डायर पूजा कहाँ है तो करम पर्व जे आय करम पर्व हमरा डायर पूजा जे है गाँव कर जे এটা আমরা অপশন দিলাই গাঁवे के আখড়ায় গাঁवे के जाए थाने गाँवे के मोड़ पे एक ভিতরে কাহু নাই তো এটা সহি জবাব এতে আমরা গাঁवे कर যে আখড়া है তেসে কি এতেই ক हम गाँव कर जे आखड़ा रोज वहाँ हमारा करम पर्व कर डायटी गाड़ाई तब करम पर्व काकर लेके कर देख ऑप्शन है हमारा जो करम पर्व है ওটা काकर लेके कर ऑप्शन है मायक लेके भाइक लेके भाई और बेटाक लेके बेटाक ले तो এটা সহি জবাব হয়ে যেতে আমরা কর ভাইক लेके कर बेटी छमें भाइक लेके करम पर्व कर। 25 नंबर है कि करम पर्व केथिक डायर पूजथिक जे करम पर्व है আমরা সেটা কেথিক ডায়ের পূজা ধানে কর আখে কর ক্ষীরা কর করম গাছে কর তো যে আমরা সহি জবাব হয়ে যেতে আমরা করম पर्व যে डायर पूजाल जाए ওটা আমরা করম গাছে কর ডায়ের পূজাল যাই তারপরে করম ভাষণ পরে কিনা है দেখা যখন করম ভাষণ হয়ে যায় তারপরে কিনা है তো ওরা জবাব দিয়ে কাম তো যখন করম ভাষণ হয়ে যায় তখন আমরা কিনা है তো এটা অপশনে হয় ঝিঙানুড়া চালহ পূজা বাসি ভাত সব তো এটা সহি জবাব হতে আমরা কর চালহ পূজা হয় যখন করম ভাষণ হয়ে যায় তখন আমরা কর চালহ পূজা তারপরে করত তারপরে হয় কি ছাতা পরব কোন পরবলে জড়াই লাগে যে ছাতা পরব হয় আমরা কোন পরবলা से জড়াই লাগে ऑप्शन कहे हैं करम परबले जितिया परबले भोक्ता परबले ऊपरले केव नहीं तो इटा को सही जवाब हो जाते हैं हमरा को छाता परब है उटा हमरा करम परबला से जड़ाइल है ऑप्शन नंबर क 27 को 28 को আমরা দেখবই ছাতা পরব কোন মাস লে জড়াইল যায় রোহিণ মাস ভাদর মাস আশ্বিন মাস অঘন মাস তো সহি জবাব হতে আমরা কর রোহিণ মাস নি ভাদর মাস লে আমরা ছাতা পরব है তারপরে আর কি কুড়মালি চারি जावा डाली आने नेग है गई कुड़माली है वो हमारा कुड़माली है जावा डाली आने को नेग है कहाँ बिहार पहले बचर बरेक ससुर घाट दी गले बरेक ससुर घाट दी गले कि बिहार पहले बचर बर घाट दी गले 3 नंबर दुई दी गले आलादा बदली के किंबा अदला बदली करिए किंबा ऊपरे कन्हटा ना जेते तो এটা सही जवाब আমরা যে আয় কুড়মালি जावा डाली आने कर हमरा को नेग रोई बिहागर पहिल बचर बर घाट दी गले पहिल बचर जावा डाली आवे हमरा तब आय किना हेले डायर पूजा चल जाए कि से डायर पूजा माने आर तोरा नहीं कर पारबे माने चली जातन तोरा आर कहूँ डायर पूजा करन पेबे ऑप्शन कहे आय बर बीचे केउ माने पर्वे बीचे केउ मरा हरा हेले खय आय कौन छुआई थे गए आय ऊपर दुयो सही है घए आय क आर क गलत है तो सही जवाब हमारे ऊपर दुयो सही है कहीं कोनो भी जदि केउ मरे हारा हो गए करम डाय तोरा चली जाए करम पूजा चली जाए किंबा कोनो छुआई थे करम पूजा चली जाए तो आशा करो ये 10 क्वेश्चन तोरा अच्छा लगलान कमेंट करी कमेंट से क्वेश्चन की रकम तो मिले नेक्स्ट वीडियो।